ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ଲୁଚେଇବି ହେଲା ତା ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବ ଆପଣମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ଆମର କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଫୁଲ୍ ବି ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଯାହା ଯେତିକ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତାପରେ ଆଜି ଆମ ଛୁଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା, ମାନେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଲୁଚେଇବା ହେଲା। ଖୁସି ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଓକେ ଚାଲ। फाइनली लुचेई ଦେଇଛି ଏଇ ଟୁପି ସେଟअप सब ये अच्छी है जी प्रोजेक्ट देखा जी सब जी कही आपण मान देखते आसी केते प्रयास आखिरू नील तोर नील फुसुले तो मीठा परस पाइबाकु साहस बांधिछि भगुणको किछि लंच दे छुई दऊ जाकु तो दाम बढ़ी जाए परस ଦାନ୍ତଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ କିଛି ପାଇଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋମବତୀ କିଠି ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମୋମବତୀ କିଛି ପାଇଁ ରଖିନି। ଦେଖୁନ ତୋର କେଇଠି ରଖିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ସେ ଦେଖିଛି ନା।
जानी नहीं कोटी कोटी खाली दरकार केतना तोर तोर किस एडे एगुड़ा किस काम हबो कि तोर तोर किस काम हबो लोग जल्दी बोला नहीं कि जाइए सारा बजी मोबाइल देखेले किसटा प्रोजेक्ट करी आनिबा मते तो काई कॉल करना नंबर नहीं दिन तोते को मुनती ना तोते को तो फोन करथिबे पैसा देते पड़ियो पैसा देते पड़ियो केते काम जाने पैसा देते पड़ियो अच्छी मोबाइल अच्छी दे दी चिते एयरपोर्ट अच्छी केते टका केते टका को अच्छी पैसा है नकली पैसा नहीं किसी करी तो आपण माने कहते मु नकली पैसा नहीं किसी करी अब ना किसे ओरिजिनल पैसा इतले छाड़ नहीं था ये मते नकली पैसा आनी दो ए एटा आपण माने कोन एटा जो नकली ना असली आपण माने को मते मते एटा दे देला नकली मु एटा पैसा पैसा नहीं ना ना मते 50 टका एटा पूरा नकली एटा छेड़ देने पैसा ये पैसा एक कोड़ी ना तो असली ने मते मते पुणी आरी 20 टका 80 टका हट हट तो भाई तार काली सियोर दरकार अच्छी माने तार विज्ञान मेला काली स्कूल विज्ञान मेला लखे पारी जातो दिया से हाँ तू जहाँ सामने आसी जाऊ सतरे आखिरे स्वप्न तारो कोया तो जातो चुप्पी बाउठा तोरो भजे के जानी कहीं गए तो एटा जोड़ा इतला भी आउ प्रांक आने आपण एक रखीदे तार से आसो सिर खोज रखी बाहर तार এইটা হলা পুরো অবস্থা রক্ষে এইটি ভাই পাইছি তোর এইটি রখিଛୁ খুঁজ তোর কোটি এইটি তো ଥିଲା দেখুন তু কোଉଠି ରଖିଛୁ तू निजे भी जान कौटी रखी बोले देखी मो कौटी देख तो केडी थी देख नहीं बाहर लाई लखे पारी जातो हाँ तू जहाँ सामना
ଛୋଟିଆ ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ଯେ ତୋର ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲି ନା ହଉଛି ହଁ 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 କରିବିନି ହେଲା ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବିନି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖେଉଛି ନବେ ଯେ ପିରାଙ୍କ କରତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ତୋ ସହିତ ତ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କଲେନି ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଗକୁ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କରି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଓକେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जो रास्ता रे